जों दिनै नौका हात गोलैसारै जों बेफोरखौ जिरायनो তিনি সিমনা এক নং কনস্টিটিউশন বিসিঙ্গ হেজামরা আদি বলংনো বিসিঙ্গ जों কাইসা ডেপুটেশন হদিনানি मा फाइका তিনি তামি बागै जों ডেপুটেশন দিনানি मा फाइका अबनो जों आरो नेट पाइजाक काइसा बिसिनि चेयारमैन ताइ भाइस चेयारमैन बरक नेट पाइमानि परे फाना बर अरो बर निजिनि छाति खाय काम खाय दङो बनि बागै जों नायो अरनि बिसिनि चेयारमैन ताइ भाइस चेयारमैन अति सतन मान ननाय ताइ अरनि बिसिनि चेयारमैन द बिसि चेयारमैन द बिसिनि मनिटरी कमिटि सारा बरक जे बिना फिचर काय साम खाय दङने अ सामरावनो जों बरक सेलङो बर निजिनि छाति खाय काम खाय पारा एलाकारा बर अब खाय लांचना बांचना खाय ब्लग लुटपाट खाय दखा अबनो तिना सिंतिनि और डेपुटेशन खायना फायो बनि जों सानानि मोसङो अरनि बिसि चेयारमैन ताइ भाइस चेयारमैन तिनि बिसिङना जिदि नरि हांकाय सिनि आन्दोलन तिनि कयता पर्यन्त दंना जोंबो कुनु ग्यारान्टी रुइमाया बनि बागैना बिसि इलेक्सन जों दाति दाति खायनो बागै जों साइतगै दङ आरो बिसिनि चेयारमैन भाइस चेयारमैन मनिटरी कमिटि सारा जे बिना फिचरी सेनामे बरक जे काम खाय दङने अ कामना बरक दाति दाति खाय बन्दमा खालायनाय ताइ अति सतन बिसिङना जों बिसिनि चमानिनोबा खायना नंथ होनाय जों तिनि ब्लग फाइसिङा जों डेपुटेशन खाय फायलाय दङ लोगो अबनो नरक नाय तंदे जागा जागा तिनि एचिनि 44 ता ब्लग बरक जतना बिन बं इसा गीता खायै बिना फिचरी रंग बरक निजिनि सत्ता खायै बिसिनि चेयारमैन छारा बरक सिले खायै अब हायका खाय तंमानि न जों तिनि बन्द खानाय तिनि तिनारा सिनि तंनिया सिनि सिडिपि अबि छते जत डिपार्टमेन्ट हायता जों तिनि डेपुटेशन निनाय तिनि डेपुटेशन अब तिनि साजाया आबनि सिगाङाव जों साजा जे अब हायकायै मनिटरी कमिटि सारा न बिना फिचरी बुमुं सुनामै न अब खायमानि साजा बरक सिना तिनि कोनो रिप्लाइया बनि बय जों तिनि तेइसा अबनि जवाब जों तिनि नायना फायो अ जबना चिदि बरक तिनि जिदि रिमाय हांकाय जों तिनि सिनि बरिरक निराव तंगरा नाथाय बरक ताम खायतान जों साइनाया जों टेर गेट सारताम ताम सारता जों साइनाया जों जवाब सबना नागागे जों तिनि बालारि नायनो जों तिनि प्रस्ताव हायजाक ओइटा सामनो तै तिनि तिनि आत्ता सांनो ते जों तिनि डेपुटेशन खायना फायका तिनि फार्स्ट टाइम को अबनो बरक रेगाने पेमेन्ट जे बारि न सामाने अब तापसु जरा बारि जायगा ताइ बयस्कर बाता बयस्कर बर सावो जे बयस्कर बाता जरा बिनि उपज काफे मानाय तिनि बयस्कर बाता ने मुखि बर साजमन करे ताइ तिनि तुइ अबर जतना जों डेपुटेशन जा अबनो तिबा जों तिनि डेपुटेशन रिजाल्ट नाय ताइ तिनि तंगतेबा जे बिना फिचारे मनिटरी कमिटि सारा बरक सिला खायमांला तिनि এই দাবিরনে তিন সিনতিনর ফাজাক চলি নাই নেতি চেনা দাতি দাতি মানো নাই চেনা দাতি দাতি মানো নাই
ইয়াবো ফানা কক তারপর ইয়াফার জায়গা তামনি কারণে ওর বড় ব্লক চেয়ারম্যান তাদের বাবা চুন থুন্দা নাই ঠিক আছে ব্লক চেয়ারম্যান যদি না থাকেন কাই সংবিধানও দङ আইনও দङ খরকসা ইলেক্টেড না নাঙ্গো তিনি ইলেক্টেড ছাড়া ওরা সুগর বেহিয়া হাইতে আরাম চাইও রাংনি বিনিময়ে অর্থের বিনিময়ে চাষবাই দङ অমাইকাই নিনি অরনি ওয়ার্কার আইসিডিএস নি ওয়ার্কার আইসিডিএস নি হেল্পার নং ভাইকের ইমান খবরদার আগামী দিনে একটা কিছু ধরে হয় বুফানো বসাই ইসলাম রিওয় বুফানো বসাই ইসলাম ওই আইসিডিএস নি ওয়ার্কার মানো কাছে কাজে গেকো নিয়ম গেতাম তো মানে আবু তো কারণ আমার তো লেনদেন আনে এমএলএ খবর মাইয়া এমডিসি খবর মাইয়া উদ্বোধন খাই তো আবার কি সম্ভব তা করতে বুকুছ বাইকে সম্ভব মুখা তিনি বারবার সহ ইয়েস আই নো নংনি আগত সিলাই তিঙের রক্তঙ্গ সিলাই ফুনবো পিস্তল দিয়ে জনগণকে আটকানো যাবে না বন্ধুগণ পিস্তল দেখাচ্ছে বলছে আয় মঙ্গলের সঙ্গে বিনোদ কবিতা জমাতিয়া ওই কে তোমরা বিনোদ নিহার চনে লগিব নাগাল্যান্ড নি সিলাই ট্রেনিং রি ফাইজার তগো সেনকিরিয়ানি সহ চিনি লজি যত বড় বড় ট্রেনিং দিলা ফাইও ট্রেনিং জায়গা থেকে গ্লাস কোন জায়গা কোন কি সংখ্যায় নাই রে কাকুরা তাম খড়ো দেওয়া ওইটা সিলাই দিন ফোরবের মান হর হর বিয়াং থাং তিপ্রা মথা যতনি নগর হাজাক বোমাগানি বুখা যতনি নগর হাজাক বোমাগ্রাম মুতাই হাই যত নগর হাজাক তিপ্রা সানাম থানা বাগৈ সায়া নিয়া খাইব চবা খাই দङ जों बिनि चबानि फानबाय तागो जों गोथां दङ ताखौ सातम जों मालियो ताबो खाइताम का तस कम खाइरिसो त्रिपुरा राज्यनि बाजेट 27,060 কোটি মানে 27,600 কোটি আরে 6,000 কোটি আ জায়গাও এডিশন 2% ভাই অরব 15 লক্ষ ত্রিপুরা রাজ্যনি যে আয়তন 122 বিশিঙ্গ 68% ত্রিপুরা এলাকা এডিসি এলাকা ভাইকে উন্নতি নাই বান রিমালিয়া মাইবা বড়িয়া তুইমা নংলিয়া আবনি লগে লগে নি ইয়াঙ্গো পাহাড় কারেন্ট করে ওয়াতি নখা সংখানে কারেন্ট করে আবরন বাকি সব দায়ী নাই সরকারি আদা তোমার বড় তাগো ন খুক মাইয়া আমবাকি দায়ী সব নাই বনি বাকিনো जों তিনি অনুরোধ খানায় সরকার মানে মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব অনতি বিলম্বে বিএসসি মিটিং বিএসসি কমিটি ডিজলভ করা হোক অবিলম্বে বিসি ইলেকশন করা হোক অবিলম্বে ত্রিপুরার সমস্ত জনগণের স্বার্থে ডাবল রেশনের ব্যবস্থা করা হোক এবং প্রত্যেকটি এলাকার উন্নয়নের জন্য যা যা করা এটা করা হোক একটা মাস্টার প্ল্যান করা হোক একটা উন্নয়নের জন্য একটা প্রজেক্ট তৈরি করা হোক যে প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা অন্তত বাসার অধিকার যেন পেতে পারি এডিসি একটা সরকার এই সরকারের যে পাওনা এটাকে অবিলম্বে দেওয়া হোক তা না হলে এই রাজ্যের মানুষ ঘুমিয়ে থাকবে না কতজনকে টাকা দিয়ে বিজেপিতে আপনি সারেন্ডার করাতে পারবে সিপিএম 25 বছর পরেও তারা হারিয়ে যায় আপনারা 6 বছরে কতবার হেরেছেন এডিসিতে হেরে গেল বিধানসভাতে যদি হিসাব করি আপনাদের বুথের 17% যদি আমরা জানি আপনারা তো এমনি ফেল তাই এই সমস্যা না করে একটা দিশা তৈরি করুন একটা ব্যবস্থা করুন ত্রিপুরার সাথে বাসার জন্য যা করার এটা করুন এটা হচ্ছে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাজ্য সরকারের কাছে আমি অনুরোধ করছি थांनाय 5 বছরে হেজমারা আমসাইনো রুলিং গভর্নমেন্ট এবারে বিজেপি হাতাং তামু ডেভেলপমেন্ট খালাইকা কিছু খায়া চিনি এমএলএ দङ 5 বছর বিজেপি आंबो खबजा गैया जों अनेक कष्ट खायै পিডব্লিউডি ডিডব্লিউএস তারপরে নিনি ইউরোপ ওয়াটার রিসোর্স এবং আরডি जों লড়াই খাই অনেক লামার খাইরিকা অনেক পারা কারেন্ট হরকা অনেক পারা তৈরি হকা বনি কোনো অবদান করি জোর কাবো আন্দোলন হেনাকা
আন্দোলনের মাধ্যমে তুই মানো, আন্দোলনের মাধ্যমে কারেন্ট মানো, আন্দোলনের মাধ্যমে লামা মানো, আগে আন্দোলন খাইকা মাছ মালি আবাই পাবো জনগণ নং যে প্রতিশ্রুতির মানে নির্বাচনী ইস্তাহারে কি বলে এই ইস্তাহারের মতে আপনি কাজ করুন অবশ্যই। স্যার পাইতেক সব মুঙ্গো পাইকিনো চব্বিশ ঘন্টা কাখানা সিনি সালকা এমপি রেবুটি ত্রিপুরা বিনি ফেসবুক পেজ ওখানে বরি কাজে আঙ্গ বুবাগ্রাম মহারাজা চিনবাই চ্যালেঞ্জ খাইতে আনবাই এবং চংমারি বাতাই দি বাসকাं সালকা চংমারি ও ইলেকশন পাইকিনো बे बसाखा गोबां दिनै टिप्रासानि मानथाय बिदि सेरे नसुं डेभलपमेन्ट खालामनो हांगांके टिप्रा मथारा सिं बिजेपि बाय खोथारा नांनाय आरो बटावनि बागै टिप्रासा तदि अक साना नांखा मेंटेन बखरगक से गुनगुन नांखातां सेमान बटाबो अकक सायाखाय 2024 कैंडिडेट मांगला गसला ओ सुदु कैंडिडेट सियारनि बागै सिं दं बसायबिन दङ बिनि दुमनगर ब्लक तामुं दं बिनि जे धलाय तामुं दं उसको मास्टार खरै एडिसिओ 1633 टा स्कूल तंगमानि 160 टा सिंगल टीचर आबो के एडिसि दाई जों जतबार कागज हरका मास्टार नि खायनो बागै हे रिया एडिसि एलाकाओ लामा 1165 किलोमीटर रांगुसो रिसेमान 4 किलोमीटर 1100 किलोमीटर 4 कोटी रां रखाय ताम डेभलपमेंट खालामनाय रेबुति ना नाय बरंखे ताम जत बुबाग्रान कुलिमांखाय बुनिबो साबाय या भाखरब जाखाय ताइवारा नाक्रिखा किनु मांगलाक रेबुति नों बुबाग्राबे चैलेंज थाखाय दे बुबाग्रा नों चैलेंज खायजांनाय बर गया बुबाग्राबे चैलेंज खायजागै न चैलेंज खायजाबले ना एडिसि मामारका नक डाबल इंजिन क्षमता जानार मांखा थानाय विधानसभा निर्वाचन टिप्रासा एलाकाओ 13टा सीट भाई मांखा बा नों मैतम मेन चैलेंज दंगा जागा राजनीति खायो बक्तितार खायना नेताया जोंनानै खुलमो दङ आहायराव फालतु कक सामा कमिसि दे एगा जोंबो साना सेंसिना हायसे जोंबो फिल जायसे निनि तला पात्र न हुस्कानि रो ओ बुनिबो साना न हुस्कानि रो आइगे साइ रांग्रि रो ओय बुबाग्रा हामिया सारो कोन लाब मुलाक बुबाग्रा कुबुय बुबाग्रा कथां बुबाग्रानि बिसिं तिनो चिनि टिप्रा हास्तेनि टिप्रा सारो फियक जाकनाय नों सैनारे गेतिनि रेबते नों सैनारे गे नों राजनीतियाव सिसुसिखौ सीपीएम खायमां कैंडिडेट मानानि बागै बीजेपी हाबै आरएसएस हाबै नों आरो सरायसिखौ सराय सुग्ला चरण सावो रंजित नो नों आबु अरे आबु दा साबु नों नगो नों ताव नगु दं नों तामानखा तामरिमांखा नों कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कय हजार नि 100 कोटी दं नि आरो 100 कोटी टाका जों सियादा काजे फालतु कक सावै टिप्रासने बिभ्रांत खायै केन्द्र सरकारेनो नाय दङनो कासना बागैसे बरनि जे परिकल्पना अब अंगला टिप्रासा तागो दङ बंनि बरनो तलांगै सारेन्डार खायो भारत माता की जय ने आसो नायनाय दिजो दन आबो बीजेपी आगि बुदनाय रक आगि आईपीएफ ति दंनाय रक कताल खायै आईपीएफ तिनि टिप्रा मतन थानाय क्रै थांगा कयजन नेता थांया आबरंगा लोप माने बुत बाजानानि बागै फायनाय रक जों सिनिब्ले बुबाग्रानि बिसिं बिसकां बासाखायनो ब बरक लुबि आबगिनि सिजागै दङ बुबाग्रा तेरमान अ बरक एमएलए तंगिफानो एमएलए फानलै बरक अन्य दल थानाय बनि बागैनो बुबाग्रा बंनो उत्तर बोरिया जा उत्तर नानि सिन वारिया सरगै आबाद जों मुंते किसा बाबा के dan sini nota hak berbicara itu dia perlu menjadinya
Masyarakat Jawa Tengah. Coba tanya aja, dan bersama Arabun sama kalanya, dalam ini buku rumah punya ramai. Apa dia belum? Ini segala. Tini simna ek nong constitution bisingo he jamra adde bolong no bisingo sing kaisa deputation dina ni ma phakya tini tam ba doi sing deputation dina ni ma phakya ka obono sing ara niat paijak kaisa bisini chairman ta vice chairman borok niat paimani pore phana borok oro borok ni jini chati khai kam khai tongo boni bagai sing nayo oro ni bisini chairman ta vice chairman oti satan man no nai tai oro ni bisini chairman no vice chairman no bisini monitor committee sara borok je bina फिचर कई साम खाई तमने ओ सामरावना जों बरे के सेलङो बर निजिनि साथे खायो काम खायो पारा एलाकार बर अब खाय लांचना बांचना खायो ब्लग लुटपाट खाय तका अबनो तिने सिंतिनि और डेपुटेशन खायना फायो बरे बरे जों सानानि मोसङो औरनि बिसि चेरमेन ताइ बाइ चेरमेन तिनि बिसिङना जिदि नरि हांकाय सिनि आन्दोलन तिनि कयता पर्यन्त तंना सिङाबो कुन ग्यारान्टी रुइमाया बरे बागना बिसि इलेक्सन जों दाति दाति खायना बादि जों साइतगै तंगा आर बिसिनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन मॉनिटर कमिटी सारा जे बिना फिचरी सेनामे बरक जे काम खाइ तमने ओ कामना बरक दाति दाति को बन्दमा खलायनाय ताइ अति सतन बिसिङना जों बिसिनि चमानिनो खायना नंथक नै सिंतिनि ब्लक फासिवा जों डेपुटेशन खाइ फाइलाय दङ लोगर अबने नर नाइ तंदे जागा जागा तिनि ए चिनि 44 टा ब्लक बरक जतन बिन बं इसागिता खायै बिना फिचरी रंग बरक निजिनि सत्ता खायै बिसिनि चेयरमैन छारा बरक सिले खायै अब हायका खाइ तंमानि न जों तिनि बन्द खानाय चिनि तिनारा सिनि तंनिया चिनि सिडिपि अफिस छते जत डिपार्टमेन्ट हायता जों तिनि डेपुटेशन निनाय चिनि डेपुटेशन अब तिनि साजाया आबनि सिगाङाव जों साजा जे अब हायकायै मनिटर कमिटि सारा न बिना फिचरी बुंग सुनामै न अब खाइमाने नि साजा बरक सुना तिनि कोनो रिप्लाई रिया बनि बय जों तिनि तेउसा अबनि जवाब जों तिनि नायना फायो ओ जबना चिदि बरक तिनि जिदि रिमाय हांकाय जों तिनि सिनि बुरिरा निराव तंगरा नाथाय बरक ताम खायतान के जों साइनाया जों नितेर गेस सारतान ताम सारता जों साइनाया जों चबा सबना नागा के जों तिनि बालारि ना हिने जों तिनि प्रस्तुत के हाजाक ओइता सामनो ते चिनि तिनि आत्ता सांगने ते जों तिनि डेपुटेशन खाना फायका चिनि फर्स्ट टाइम को अबना बरक रेगाने पेमेंट जे बारि न सामाने अब तापसु जरा बारि जायगा ताइ बयस्कर बरक सावो जे बयस्कर बाता जरा बिनि उपजुक्त के मानाय तिनि बयस्कर बाता ने मखु बर साजन मन करे ताइ चिनि तुइ अबर जतन जों डेपुटेशन जा अबनो तिबा जों तिनि डेपुटेशन मरि जानाय ताइ चिनि तंगतेबा जे बिना फिचारे मनिटर कमिटि सारा बरक सिला खायनांला तिनि ए दाबिरने तिनो जों तिनि और फायजाक मजदूर 340 টাকা মা খায় না
एडिशन फाना को तापन जायगा तामनि कारणे और ब्लक चेयरमैन तांनि बाबाय जों थुंगानाय
ঠিক আছে ব্লক চেয়ারম্যান যদি না থাকেন কাই সংবিধানও দङ আইনও দङ খরকসা ইলেক্টেড না নাঙ্গো তিনি ইলেক্টেড ছাড়া ওরা সুগর বেহিয়া হাইতে আরামসায়ও রাংনি বিনিময়ে অর্থের বিনিময়ে চাষমাই দङ অমায়কাই নিনি অরনি ওয়ার্কার ICDS ni ওয়ার্কার ICDS ni হেল্পার নং ভাইকে রিমান খবরদার আগামী দিনে একটা কিছু করে হয় বুফানো বসাই ইসলাম রিওয় বুফানো বসাই ইসলাম ওই ICDS ni ওয়ার্কার মানো কাছে কাজে গেকো নিয়ম গেতাম তো মানে আবু তো কারণ আমার তো লেনদেন আনে এমএলএ খবর মাইয়া MDC খবর মাইয়া উদ্বোধন খাই তো আবার কি সম্ভব তা করতে বুকুছ বাইকে সম্ভব মুখা তিনি বারবার সহ ইয়েস আই নো নং ইয়াগো সিলাই তিঙের দङ সিলাই ফুনবো পিস্তল দিয়ে জনগণকে আটকানো যাবে না বন্ধুগণ পিস্তল দেখাচ্ছে বলছে আয় মঙ্গলের সঙ্গে বিনোদ কবিতা জমাতিয়া ওই কে তোমরা বিনোদ নিহাচনে লগিব নাগাল্যান্ড নি সিলাই ট্রেনিং রি ফাইজা দङ जों किरियानि सौ चिनि लजि जत्त बड़ ट्रेनिं दिला फायो ट्रेनिं जागा थिगि ग्लास কোন জায়গা কোন কি সংখ্যায় নাইবে কাকুরা তো খড় দেওয়া ছয়টা সিলাই দিন খড়ের মান হর হর বিয়াং থাং ত্রিপুরা মথা যতনি নগর হাজাক বোমাগানি বুখা যতনি নগর হাজাক বোমাগ্রাম মুতাই হাই যত নগর হাজাক ত্রিপুরা সানাম থানা বাগै सायान मिया खैबो चबा खालाय दङ जों बिनि चबानि फानबाय तागो जों गोथां दङ तागो जों मालियो ताबो खायताम का कम खारिसो ত্রিপুরা রাজ্যनि বাজেট ২৭,০৬০ কোটি মানে ২৭,৬০০ কোটি আরে ৬,০০০ কোটি আ জায়গাও এডিশন 2% ভাই অরব 15 লক্ষ ত্রিপুরা রাজ্যনি যে আয়তনি 122 বিশিঙ্গ 68% ত্রিপুরা এলাকা এডিসি এলাকা ভাইকে উন্নতি নাই বান রিমালিয়া মাইবা বরিয়া তুইমা নংলিয়া আবনি লগে লগে নি ইয়াঙ্গ পারো কারেন্ট করে ওয়াতি নখা সংখানে কারেন্ট করে আবরন বাকি সব দায়ী নাই সরকারি আদা তোমার বড়টা গো নখুক মায়া আম বাকি দায়ী সব নাই বনি বাকি নো जों তিনি অনুরোধ খানাই সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব অনতি বিলম্বে বিএসসি মিটিং বিএসসি কমিটি ডিজলভ করা হোক অবিলম্বে বিসি ইলেকশন করা হোক অবিলম্বে ত্রিপুরার সমস্ত জনগণের স্বার্থে ডাবল রেশনের ব্যবস্থা করা হোক এবং প্রত্যেকটি এলাকার উন্নয়নের জন্য যা যা করা এটা করা হোক একটা মাস্টার প্ল্যান করা হোক একটা উন্নয়নের জন্য একটা প্রজেক্ট তৈরি করা হোক যে প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা অন্তত বাসার অধিকার যেন পেতে পারি এডিসি একটা সরকার এই সরকারের যে পাওনা এটাকে অবিলম্বে দেওয়া হোক তা না হলে এই রাজ্যের মানুষ ঘুমিয়ে থাকবে না কতজনকে টাকা দিয়ে বিজেপিতে আপনি সারেন্ডার করাতে পারবে সিপিএম 25 বছর পরেও তারা হারিয়ে যায় আপনারা 6 বছরে কতবার হেরেছেন এডিসিতে হেরে গেল বিধানসভাতে যদি হিসাব করি আপনাদের বুথের 17% যদি আমরা জানি আপনারা তো এমনি ফেল তাই এই সমস্যা না করে একটা দিশা তৈরি করুন একটা ব্যবস্থা করুন ত্রিপুরার সাথে বাঁচার জন্য যা করার এটা করুন এটা হচ্ছে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাজ্য সরকারের কাছে আমি অনুরোধ করছি রাইট থানায় 5 বছরে হেজমারা আমজানো রুলিং গভর্নমেন্ট এবারে বিজেপি হাবাং তামু ডেভেলপমেন্ট খালাইকা কিছু খায়া চিনি এমএলএ দङ 5 বছর বিশ आंबो खब जागैका जों अनेक कष्ट खायै PWD DWS तारपरे निनि आरो वाटार रिसोर्स এবং आरडी जों लड़ाई खायै अनेक लामा रखलारिका अनेक पारा कारेन्ट हरका अनेक पारा तैरि हका बनि कोनो अवदान करै জোর কাবো আন্দোলন হেনাকা আন্দোলনের মাধ্যমে তুই মানো আন্দোলনের মাধ্যমে কারেন্ট মানো আন্দোলনের মাধ্যমে লামা মানো আগে আন্দোলন খায়কা মাছ মালি বাই পাবো
জনগণ নং যে প্রতিশ্রুতির মানে নির্বাচনী ইস্তাহারে কি বলে এই ইস্তাহারের মতে আপনি কাজ করুন অবশ্যই স্যার পাইতেকসং মুঙ্গো বাইকিনো जों 24 घन्टा थाना सिनि सालका एमपी रेबुटी त्रिपुरा बिनि फेसबुक पेज ओखायनो बरिखाजे आंगो बुबाग्रा महाराजा चंबाई चैलेंज खादि आंबाय आंगो चंबारि बादायदि बसकां सालका चंबारि ओ इलेक्शन बाइकिनो बे बसाका गोबांमा सिनि त्रिपुरासानि मानथाय एदिसि एरे आनो जों डेभलपमेन्ट खालाया हांगांके त्रिपुरा मोथारा जों बिजेपि बाय कथरा नांनाय आरो बटालनि बागै त्रिपुरासा तेदि अ साना नांखा मेंटेन बखर कक्षे गुनगुन लांखातां सेमान बताबो अकक सायाखाय 2024 कैंडिडेट मांगला ग्लासा मसुदु कैंडिडेट सियारनि बागिसिं दं बसाइबै दङ बिनि दुमनगर ब्लक तामुं तं बिनि जे धलाय तामुं तं स्कुल मास्टार क्रै एडिसिओ 1633 टा स्कुल तंमानि 160 टा सिंगल टीचार आबोके एडिसि दाई जों जतबार कागज हरका मास्टार नियोग खायनो बागै प्रिया एडिसि एलाकाओ लामा 1165 किलोमीटर रांगुसुरी सेमान 4 किलोमीटर 1100 किलोमीटर 4 कोटी रां रहकाय ताम डेभलपमेंट खालामनाय रेबुटी ना नाय बरंखाय ताम जत बुबाग्रा कुलिमांखाय बुनिबो साबाय या भाखरब जाखाय ताइवारा नागरिका किन्तु मांगलाक रेबुटी नों बुबाग्रा बाय चैलेंज थाखायदि बुबाग्रा नों बाय चैलेंज खायजांनाय बर गया बुबाग्रा बाय चैलेंज खायजागै न चैलेंज खायजाबले ना एडिसि मामारका नक डाबल इंजिन क्षमता जानारक मांखा थानाय विधानसभा निर्वाचन त्रिपुरा एलाकाओ 13 टा सीट भाई मांखा बा नों बाय ताम मेन चैलेंज दंगा जागा राजनीति खायो बक्तितार खायना नेताया जोंहानो खुलमो दङ आहायरो फालतु कक सामा कमिसि दे एगा जोंबो साना सेंसिना हायसे जोंबो फियो जायसे निनि तला पात्र ननु हुसकानि रो ओ बुनिबो साना ननु हुसकानि रो आइगे साइ रांग्रि रो ओय बुबाग्रा हामिया सारो कोन लाब बुंलाक बुबाग्रा कुबुय बुबाग्रा कथां बुबाग्रानि बिसिं तिनो चिनि त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारक फियक जाकनाय नों सैनारगे तिनि रेबुटी नों सैनारगे नों राजनीति सिसुसिको सीपीएम खायमां कैंडिडेट मानानि बागै बीजेपी हाबै आरएसएस हाबै नों आरो सरायसिको सराय सुग्लाचरण सावो रंजित नों आबु आरे आबु दा साबु नों नगो नों ताव नगु दं नों तामानका तामरिमांका नों कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कोई हजार नि 100 कोटी दं नि आरो 100 कोटी टाका जों सियादा काजे फालतु कक सावै त्रिपुरासने बिभ्रांत खायै केन्द्र सरकारेनो नाय दङनो कासना बागैसे बरनि जे परिकल्पना अब अंगला त्रिपुरासा तागो दंगो बंनि बरनो तलांगै सारेन्डार खायो भारत माता की जय ने आसो नायने दिजो दन आबो बीजेपी आगि बुदनाय रक आगि आईपीएफ ति दंनाय रक कताल खायै आईपीएफ तिनि त्रिपुरा मोथान थानाय क्रै थांगा कयजन नेता थाङैया आबरंगा लुप माने बुत बासानानि बागै फायनाय रक जों सिनिब्ले बुबाग्रानि बिसिं बिसकां बासाखायनो ब बरक लुबि आबकिन सिजागै दङ बुबाग्रा तेरमान अ बरक एमएलए तंगिफानो एमएलए फानलै बरक अन्य दल थानाय रक बनि बागैनो बुबाग्रा बंनो उत्तर बोरिया जा उत्तर नानि सिनि वारियास रक আমার সং মুংতে কিসা বাবা একে नौका हाथ सारे
তিনি কোনো প্রভাব পড়ে দেওয়া নাই এমন ইয়াগুলো তিনি শিখলা তিনি সিমনা 1 নং কনস্টিটিউশন বিসিংহ হেজামরা আরডি ব্লক ন বিসিংহ जों কাইসা ডেপুটেশন হদিনানি মা ফাইকা তিনি তামনি বাগै जों ডেপুটেশন হদিনানি মা ফাইকাंखौ अबनो जों आरो मियाद पाइजाक काइसा बिसिनि चेयारमैन ताइ भाइस चेयारमैन बरक मियाद पाइमानि परे फाना बर अरो बर निजिनि छाति खाय काम खाय दङो बनि बागै जों नायो अरनि बिसिनि चेयारमैन ताइ भाइस चेयारमैन अति सतन मान ननाय ताइ अरनि बिसिनि चेयारमैन न बिसि चेयारमैन न बिसिनि मनिटरी कमिटि सारा बरक जे बिना फैसा काइ साम खाय दङने अ सामरावनो जों बरक सेलङो बर निजिनि छाति खाय काम खाय पारा एलाकारा बर अबा खाय लांचना बांचना खाय ब्लग लुटपाट खाय दखा अबनो सिंथिनि और डेपुटेशन खाना फायो बनिबा जों सानानि मोसङो अरनि बिसि चेयारमैन ताइ भाइस चेयारमैन तिनि बिसिङना जिदि नरि हांकाय सिनि आन्दोलन तिनि कयता पर्यन्त तंना सिङाबो कुन ग्यारान्टी रुइमाया बनिबागना बिसि इलेक्सन जों दाति दाति खायबादि जों साइतगै दङ आरो बिसिनि चेयारमैन भाइस चेयारमैन मनिटरी कमिटि सारा जे बिना फिसारि सेनामे बरक जे काम खाय तमने ओ कामना बरक दाति दाति खाय बन्दमा खालायनाय ताइ अति सतन बिसिङना जों बिसि चमानिनोबो खायना नेंथ होनाय जों तिनि ब्लक फासिवा जों डेपुटेशन खाय फायलाय दङ लोकर अबनो नाय तंदे जागा जागा तिनि एचिनि 44 ता ब्लक बरक जतनो बिन बं इसागिता खाय बिना फिसिरि रंग बरक निजिनि सत्ता खाय बिसि चेयारमैन छारा बरक सिले खाय अब हायका खाय तंमानि न जों तिनि बन्द खानाय तिनि तिनारा सिनि तंनिया तिनि सिडिपि अफिसते जत डिपार्टमेन्ट हायता जों तिनि डेपुटेशन निनाय तिनि डेपुटेशन अब तिनि साजाया आबनि सिगाङाव जों साजा जे अब हायकायै मनिटरी कमिटि सारा न बिना फिसारि बुमुं सुनामै न अबखा खायमानि साजा बरक सिना तिनि कोनो रिप्लाइ रिया बनिबो जों तिनि तेउसा अबनि जवाब जों तिनि नायना फायो ओ जबना चिदि बरक तिनि जिदि रि माय हांगा हांकाय जों तिनि सिनि बरिर निराव तंगरा नाथाय बरक ताम खायतान जों साइनाया जों टेर गेस सारतान ताम सारता जों साइनाया जों जवाब सबना नागागे जों तिनि बालारि नायनो जों तिनि प्रस्तुत हायजाक ओइटा सामो तै तिनि तिनि आत्ता सांगने ते जों तिनि डेपुटेशन खाना फायका सिनि फार्स्ट टाइम को अबनो बर रेगाने पेमेन्ट जे बारि न सामाने अब तापसु जरा बारि जायगा ताइ बयस्कर बाता बयस्कर बर साओ जे बयस्कर बाता जरा बिनि उपजुक्त खाय मानाय तिनि बयस्कर बाता नि मुखु बर साजन मन करे ताइ चिनि तुइ अबर जतन जों डेपुटेशन जा अबनो तिबो जों तिनि डेपुटेशन रिजार्नाय ताइ चिनि तंगतेबो जे बिना फिसारे मनिटरी कमिटि सारा नरक सिला खायमांला तिनि ए दाबिरने तिनि जों तिनि अर फायजाक मजदूर 340 টাকা মা খায় না
ব্লক চেয়ারম্যান তাদের বাবাই থুন্দা নাই ঠিক আছে ব্লক চেয়ারম্যান যদি না থাকাঙ্কায় সংবিধান
tongo aino tongo khoroksa elected na nango tini elected sara ora sugoi pehiya haite aram sayo rangni binimoye othor binimoye sasamai tongoi omai kai nini oroni worker ICDS ni worker ICDS ni helper nang bhai রিমান খবরদার আগামী দিনে একটা কিছু যেন হয় বুফানো বসাইছিলাম রে ওই বুফানো বসাইছিলাম ওই ICDS ni worker mano কাছে কাছে যাকো নিয়ম গেতাম তো মানে আবু তো কারণ আমার তো লেনদেন আনে এমএলএ খবর মাইয়া এমডিসি খবর মাইয়া উদ্বোধন খাই তো মাইয়া আবার কি সম্ভব তা করতে বুকুছ বাইকে সম্ভব মুখা তিনি বারবার সহ ইয়েস আই নো নংনি ইয়াগো সিলাই তিঙের রক্তঙ্গ সিলাই ফুনবো পিস্তল দিয়ে জনগণকে আটকানো যাবে না বন্ধুগণ পিস্তল দেখাচ্ছে বলছে আয় মঙ্গলের সঙ্গে বিনোদ কবিতা জমাতিয়া ওই কে তোমরা বিনোদ নিহার সঙ্গে লগিব নাগাল্যান্ড নি সিলাই ট্রেনিং রি ফাইজার তো সিনকিরিয়ানি সহ চিনি লজি যত বড় বড় ট্রেনিং দিলা খায়ো ট্রেনিং জায়গা থেকে গ্লাস কোন জায়গা কোন কি সংখ্যায় নাই রে কাকুরা তো খড়ো দেওয়া ওইটা সিলাই দিন খড়ো মান হর বিয়াং থাং টিপরা মথা যতনি নগর হাজাক বোমা গানি বুখা যতনি নগর হাজাক বোমা গ্রামতাই হাই যত নগর হাজাক টিপরা সানাম থানা বাগৈ সায়ান নিয়া খাইব চবা খাই দङ जों बिनि चबानि फानबाय ताबो जों गोथां दङ ताखौ সাবতাম সান जों मालियो ताबो खाइताम का तास कम खारिसो ত্রিপুরা রাজ্যনি বাজেট ২৭,০৬০ কোটি মানে ২৭,৬০০ কোটি আরে ৬,০০০ কোটি আ জায়গাও এডিশন 2% ভাই অরব 15 লক্ষ ত্রিপুরা রাজ্যনি যে আয়তনি 122 বিশিঙ্গ 68% ত্রিপুরা এলাকা এডিসি এলাকা ভাইকে উন্নতি নাই ভান রিমালিয়া মাইবা পড়িয়া তুইমা নংলিয়া আবনি লগে লগে নি নিয়াঙো পাহাড় কারেন্ট করে ওয়াতি নখা সংখানে কারেন্ট করে আবরন বাকি সব দায়ী নাই সরকারি আদা তোমার বড় টাকো ন খুক মাইয়া আম বাকি দায়ী সব নাই বনি বাকি ন जों তিনি অনুরোধ খাই সরকার মানে মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব অনতি বিলম্বে বিএসসি মিটিং বিএসসি কমিটি ডিজলভ করা হোক অবিলম্বে বিসি ইলেকশন করা হোক অবিলম্বে ত্রিপুরার সমস্ত জনগণের স্বার্থে ডাবল রেশনের ব্যবস্থা করা হোক এবং প্রত্যেকটি এলাকার উন্নয়নের জন্য যা যা করা এটা করা হোক একটা মাস্টার প্ল্যান করা হোক একটা উন্নয়নের জন্য একটা প্রজেক্ট তৈরি করা হোক যে প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা অন্তত বাসার অধিকার যেন পেতে পারি এডিসি একটা সরকার এই সরকারের যে পাওনা এটাকে অবিলম্বে দেওয়া হোক তা না হলে এই রাজ্যের মানুষ ঘুমিয়ে থাকবে না কতজনকে টাকা দিয়ে বিজেপিতে আপনি সারেন্ডার করাতে পারবে সিপিএম 25 বছর পরেও তারা হারিয়ে যায় আপনারা 6 বছরে কতবার হেরেছেন এডিসিতে হেরে গেল বিধানসভাতে যদি হিসাব করি আপনাদের বুথের 17% যদি আমরা জানি আপনারা তো এমনি ফেল তাই এই সমস্যা না করে একটা দিশা তৈরি করুন একটা ব্যবস্থা করুন ত্রিপুরার সাথে বাঁচার জন্য যা করার এটা করুন এটা হচ্ছে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাজ্য সরকারের কাছে আমি অনুরোধ করছি লাই থাংলাই 5 বছরে হেজমারা আমতাইনো রুলিং গভর্নমেন্ট এবাকে বিজেপি হাবাং তামু ডেভেলপমেন্ট খাইকা কিছু খায়া চিন এমএলএ দङ 5 বছর বিজনেস आंबो खबजा गैया जों अनेक कष्ट खायै পিডব্লিউডি ডিডব্লিউএস তারপরে নিনি ইউরোপ ওয়াটার রিসোর্স এবং আরডি जों লড়াই খাই অনেক লামার খাইরিকা অনেক পারা কারেন্ট হরকা অনেক পারা তৈরি হকা বনি কোনো অবদান করি জোর কাবো আন্দোলন খায়নাকা আন্দোলনের মাধ্যমে তুই মানো আন্দোলনের মাধ্যমে কারেন্ট মানো আন্দোলনের মাধ্যমে লামা মানো আগে আন্দোলন খাইকা মাছ মালি ভাই পাবো জনগণ যে প্রতিশ্রুতির মানে নির্বাচনী ইস্তাহার
ইস্তাহারে কি বলে এই ইস্তাহারের মতে আপনি কাজ করুন অবশ্যই তো স্যার পাইতক সং মুঙ্গ পাইকিনো जों 24 घन्टा का थाना सिनि सालका एमपी रेबुटी त्रिपुरा बबिनि फेसबुक पेज ओखानो बरि काजे आंगो बुबाग्रा महाराजा जोंबाय चेलेंज खादि आंबाय आंगो चौमारी बादाय दि बसकां सालका चौमारी ओ इलेक्शन ओ बाइकिनो बे बसाका गोबांमा सिनि त्रिपुरासानि मानथाय एडिसि एरियानो जों डेभलपमेन्ट खालाया हांगांके त्रिपुरा मोथाराव जों बिजेपि बाय कथरा नांनाय आरो बटालनि बागै त्रिपुरासा तेदि अ साना नांखा मेंटेन बखरक से गुनगुन नांखातां सेमान बताबो अकक सायाखाय 2024 कैंडिडेट मांगला गसा मसुदु कैंडिडेट सियारनि बागै सिंदुं बसाइबिन दङ बिनि दुमनगर ब्लक तामुं तं बिनि जे धलाय तामुं तं स्कुल मास्टार क्रै एडिसिओ 1633 ता स्कुल तंमानि 160 ता सिंगल टीचर आबो के एडिसि दाई जों जतबार कागज हरका मास्टार नि उखायनो बागै हे प्रिया एडिसि एलाकाओ लामा 1165 किलोमीटर रांगुसो रिसेमान 4 किलोमीटर 1100 किलोमीटर 4 कोटी रां रखाय ताम डेभलपमेंट खालामनाय रेबुटी ना नाय बरंखाय ताम जत बुबाग्रा कुलिमांखाय बुनिबो साबाय या भाखरब जाखाय ताइवाना क्रिखा किनु मांगलाक रेबुटी मांगलाक रेबुटी नों बुबाग्रा बाय चैलेंज थाखाय दे बुबाग्रा नों बाय चैलेंज खायजांनाय बर गया बुबाग्रा बाय चैलेंज खायजागै न चैलेंज खायजाबले ना एडिसि मामारका नक डाबल इंजिन क्षमता जानारक मांका थानाय विधानसभा निर्वाचन त्रिपुरा एलाकाओ 13 ता सीट भाई मांका बा नों बाय तम मेन चैलेंज दङा जागा राजनीति खायो बक्तितार खायना नेताया जोंहानो खुलमो दङ आहायरो फालतु कक सामा कमिसि दे एगा जोंबो साना सेंसिना हायसे जोंबो फिल जायसे निनि तला पात्र ननु हुसकानि रो ओ बुनिबो साना ननु हुसकानि रो आइगे साइ रांग्रि रो ओय बुबाग्रा हामिया सारो कोन लाब मुलाक बुबाग्रा कुबुय बुबाग्रा कथां बुबाग्रानि बिसिंतिनो चिनि त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारक फियक जाकनाय नों सैनारगे दिनि रेबुटी नों सैनारगे नों राजनीति सिसुसिको सीपीएम खायमां कैंडिडेट मानानि बागै बीजेपी हाबै आरएसएस हाबै नों आरो सरायसिगो सराय सुग्लाचरण सावो रंजित नो नों आबु अरे आबु दा साबु नों नुगो नों ताव नुगो दं नों तामानखा तामरिमांखा नों कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कोई हजार नि 100 कोटी दं नि आरो 100 कोटी टाका जों सियादा काजे फालतु कक सावै त्रिपुरासने बिभ्रांत खायै केन्द्र सरकारनो नाय दङनो कासना बागैसे बरनि जे परिकल्पना अब अंगलाक त्रिपुरासा तागो दङ बंनि बरनो तलांगै सारेन्डार खायो भारत माता की जय ने आसो नायने दिजो दन आबो बीजेपी आगि बुदनाय रक आगि आईपीएफ ति दंनाय रक कताल खायै आईपीएफ तिनि त्रिपुरा मोथान थानाय क्रै थांगा कयजन नेता थांया आबरंगा लुप माने बुत बाजानानै बागै फायने रक जों सिनिब्ले बुबाग्रानि बिसिं बिसकां बासाखायनो बो बरक लुबि आबकिन सिजा गैथों बुबाग्रा तेरमान अ बरक एमएलए तंगिफानो एमएलए फानलै बरक अन्य दल थानाय रक बनि बागैनो बुबाग्रा बंनो उत्तर बोरिया जा उत्तर नानि सिनि वारिया सरगै आबाद जों मुंते किसा बाबा के dan sini nota hak tulisannya itu dia boleh nilainya Apa
তিনি সিমনা 1 নং কনস্টিটিউশন বিশিঙ্গ হেজামরা আদি ব্লক বিশিঙ্গ जों কাইসা ডেপুটেশন দিনানি মা ফাইকা তিনি তামনি বাগै जों ডেপুটেশন দিনানি মা ফাইকা অবনো जों নিয়ত পাইজা কাইসা বিশিনি চেয়ারম্যান তাই ভাইস চেয়ারম্যান বড় নিয়ত পাইমানি পরে ফানা বড় বড় নিজিনি সাথে খাই কাম খাই দङ বনি বাগै जों নাयो অরনি বিশিনি চেয়ারম্যান তাই ভাইস চেয়ারম্যান অতি শতন মান নাই তাই অরনি বিশিনি চেয়ারম্যান বিশি চেয়ারম্যান বিশিনি মনিটর কমিটি সারা বড় যে বিনা ফিচারে কাই সাম খাই দङने ও সামরানো जों বরে সেলङ বড় নিজিনি সাথে খাই কাম খাই পাড়া এলাকারা বড় বাহাই লাঞ্চনা বাঞ্চনা খাই ব্লগ লুটপাট খাই কথা অবনো তিনি অর ডেপুটেশন খাইনা ফাयो বড় বড় जों সানানি মসङ অরনি বিশি চেয়ারম্যান তাই ভাইস চেয়ারম্যান তিনি বিশিনা যদি নরি হাঙ্কাই সিনি আন্দোলন তিনি কয়টা পর্যন্ত পন্ন जों अब কোনো গ্যারান্টি রই মাইয়া বড় বাগানে বিশি ইলেকশন जों দাতি খাইনা বাদে जों সাইতে গই দङ আর বিশিনি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান মনিটর কমিটি সারা যে বিনা ফিচারি সেনামে বড় যে কাম খাই দङने ও কাম না বড় দাতি বন্ধ মা খাইনাই তাই অতি শতন বিশিনা जों বিশি চমানি নবা খাইনা নেন্ত হনাই जों তিনি ব্লক খাইছো जों ডেপুটেশন খাই ফাইলাই দङ লোকর অবনে নর নাই তন্দে জায়গা জায়গা তিনি এই চিনি 44 টা ব্লক বড় যতনা বিনবং ইসাগিতা খাইয়ে বিনা ফিচারি রঙ বড় নিজিনি সাথে খাইয়ে বিশি চেয়ারম্যান ছাড়া বড় সিলেখা খাইয়ে অবাহাইকে খাই দङমানি ন जों তিনি বন্ধ খাইনাই চিনি তিনারা সিনি তংনিয়া চিনি সিডিপি অফিস সাথে যত ডিপার্টমেন্ট হইতে जों তিনি ডেপুটেশন নিনাই চিনি ডেপুটেশন অব তিনি সাজায়া আবনি সিকম जों সাজাক যে অবাহাইকে মনিটর কমিটি সারা ন বিনা ফিচারি বুমন সুনামাই ন অবাহাই খাইমানে নি সাজাক বড় সুনা তিনি কোন রিপ্লাই রিয়া বনি বই जों তিনি 23 টা অবনি জবাব जों তিনি নাইমা ফাयो তো জায়গা কাবারি মেয়া একা আং নিজেবো থাঙে নুগৈখা আর ইঞ্জিনিয়ার আং নিজেও ফোন খাইকা ইঞ্জিনিয়ার ফোন রমিয়া অমতে একটা জায়গা অকংনাবো তো আং ক্লিয়ার খাই সাইরিকা সুতরাং আর এডিসি হাপাংন দুস খালাইনানি বাং মানে আমতে করে যে রেবতী বাবু সাকা যে রঞ্জিত বাবু সাকা আমতে ইনকো খাইয়া বা কাম ইনকো ইয়া রাং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট রাং রহকা 900 আর 900 নি কক সায়াবলে আর 900 নি কোন কক সাজা গিয়া আর কাম যে ইমপ্লিমেন্ট খাইতিনি ইঞ্জিনিয়ার যে ফর খাইয়াং তো মানে অ কক নসে আং রমিতি সাও এবং অমনং কংখা এবং বুবাগরাবো ঠিক হিংসাকা যে নং যে তাবুক সামুং যে বিভিন্ন জায়গাও আমতিং টংমানি সামুং মানে টাইমলি যে কমপ্লিটিং মানে অ কক নসে ইনকো মানে নং ঠিকভাবে সাকাইনি বুবাগরাবো সাকানো রেবতী ত্রিপুরা যে মহারাজা না একেবারে আদিম পেদারি সিস্টেম কর্মটি অক্সিজেন সামানি পূর্বাসন মহারাজা বাসা খানজামখাই ব বাসাই মাইনে ফেলিনাই তাই गोबां मा आमहाय गोबां सुस्थयै अक आसाय दङ जे टिप्रामथा बिजेपिनि बिसिङाव आन्डारस्टेन्डिं दंमानि बादै रेबतী त्रिपुरा एमपि अकक साय दङ हायके गोबां मा टिप्रामथानि नेता लिडार रत्न बिजेपिआव एटेक खाय दङ बिजेपिखौ लानानै बागै এবং তাবো আবহাই পজিশন আবহাই যে উনি দंमानिब आबन बागैनो अकक साय दङ आउन किरकम बाहायनि एक्चुअली जों तो कोनो राजनैतिक दल बाय ত্রিপুরা मथाबा चिनि बुबागेरा कोनो राजनैतिक दल बाय जों कक साया जों गभर्नमेंट अफ इंडिया बाय चिनि कक सावो কিছুদিন আগে আং নিজেবো বুবাগেরার লগে সচিনি যে টিটিএডিসিনি সিএম চেয়ারম্যান ন খবই ইএম তাই এবং ত্রিপুরা মধ্যে চিনি যতনি লিডার যে টপ লেভেলনি যেমন চিনি প্রেসিডেন্ট বিকে রাংখল মহারাজা जों एमएलए चिनि एलपी जों जत थांसाका अमित शाह बाय मिटिं आं निजेबो दङ चिनि इनको तामनिकामो हिमंत बिश्व शर्मा बाय कक्सलायफोर आं निजे दङ जों चिनि मानथाय नति जे डिमान्ड खालामनानै अबनति चिनि जों एकदम ठीक একটা एजेंडा वन जों कक्सा आबन फाटार जों कक्साया दाबो साइ दङ बुबागेरा मियाबो ब कक्सालायखा आं साइमानो मियाबो कक्साका तामनकाय जों चिनि मानथाय याखारकला যতদিন পর্যন্ত চিনি মানथाय माया ততদিন পর্যন্ত जों दंला जों नायनायदि विधानसभा बिसिंबो जों गेदेरथि प्लेननि ककनति साका चिनि पार्टी प्लेनारिबो जों गेदेरथि प्लेननि ककनति साका दसनाम चमुनि चिनि इनको जनसभाओ जों गेदेरथि प्लेननि कक साका के अरो जे जों बीजेपी बाय जुदि चिनि आन्डारस्टेन्डिं दंखाय जों तो ताबु बरकनि इनको टंगला खमले केबा जों मन्त्रि सभा थांमा खम मन्त्रि सभा जों खानानो इनको फाइदिं साइ दंले আর পূর্ব ত্রিপুরাও
সাবো বসানাय বসাयाबो रेबुति त्रिपुरा ठीक खायगला चिनि त्रिपुरा मथा जोंनो ठीक खायनाय पार्टीनि हायेस्ट बडी ठीक खायनाय एवं जों चेलेन्ज रिसाव पूर्व त्रिपुरा मथा बसानाय हाँ जों चेलेन्ज रिसाव बर जुदि साहस दंखाय बसाथन फिलो से मैदान से लड़ाई लायनाय ब्ले गुफन लायगला माथा से लड़ाई लायनाय भोट माने रिजल्ट नि परेनो साइमननाय साबो कपलायखा इंया जों सर थांनाय 12 तारिखआव ग्रेटर त्रिपुरा लाइननि क एसेम्बलि तिसामानि आगलो एरपरे नरकनि ग्रेटर त्रिपुरा लाइननि एरिया पुलाके सामानि बांलादेश न खबै आसाम न खबै नरकनि ग्रेटर त्रिपुरा लाइननि त्रिपुरा मथनि जे कोर डिमान्ड ग्रेटर त्रिपुरा लाइन आ डिमान्ड एरिया गुसुं जरते आवनो ठीक खायदि अब ते कौरबो कालायखा लाइक ताबो ग्रेटर त्रिपुरा लाइन सानै एडिसि हपांगो फायखा एसेम्बली को 13 जना एमएलए खा किंतु हपानो ताबो ग्रेटर त्रिपुरा लाइन जे कोर आइडियोलॉजी जे तमानि आबो सकबै ताबो पहिला जाति ओलो पार्टी एरपरे के ग्रेटर त्रिपुरा लाइन एरपरे के कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन एरपरे के रोमान स्क्रिप्ट आमाके गोबांमा दाबिनो तै पाब्लिक रकनो कन्भार्ट खाय बरकनि मेन नाहार मुंगो थाङै दं किंतु पाब्लिक रकनि मेन गानके ग्रेटर त्रिपुरा लाइन हुनुगै बिसिङो बरकनि आबाके खायनाय नाय दं जरा फाके सानाय आबाके गोबांमा बीजेपी लिडार नंदे थाङै सामान इरेबुटि आबाहाय गोबांमा फिल्ड अफ प्रचार खाय दं आबाहाय नन फियर बुंबाहाय मथनि एक्चुअली कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन चिनि नांगौ नों ग्रेटर त्रिपुरा लाइन फ्रन्ट अब भारतनि संविधाननि आर्टिकल 233 मा खालायनाय ओंखाय नों संविधाननि खिनिखौ तै समाधान जुदि नाय दंखाय तो नों आर्टिकल 233 मा खायनाय ग्रेटर त्रिपुरा लाइन तो नों आहायनो ग्रेटर त्रिपुरा लाइन होननि भारतनि संविधान सिजाखरबले अब आर्टिकल 230 दं के जरा बुजिनाय बरकसे बुजिमानि को रोमान स्क्रिप्ट अब वो तो ग्रेटर त्रिपुरा लाइन बिसिङो दंब्ले अब चिनि क जों हानि बसा चिनि बुखुगो तनि उइसे जों बुसिक बसर मा दंखा रिकगनाइज खायनानै आबन बागै चबा मा खालायगासिं तारपरे बिनि स्क्रिप्ट नते 300 पॉइंट जों लराय खायलाय मा दंखो हिंगा काय ताबो आनि कखा जों रोमान स्क्रिप्ट दाबि खाय तो ग्रेटर त्रिपुरा लाइन जों गुतुलि थाखाय हिया पबले चिनि इंटरलेक्टर नि कक फायका इंटरलेक्टर नि कक आं निजे 3 बार बाय विभिन्न समय मीटिंग कक सालायका अरब आं निजे फोन कक सालायका हां हिंगा काय और ते इंटरलेक्टर नि को या चिनि इंको तंगो त्रिपुरा फाइनो जे इंटरलेक्टर कक साना नांगने आबो कक गया बायरखनो साइमामले ना सिंगर मेला खलायै जों इंटरलेक्टर तुफा जों जदन ता कक सालायनो आबो तो कक गयाब्ले इंटरलेक्टर बाय अलरेडी कक साजागै दंगो चिनि जेता नांगमने आबो जतनो महाराजा खलायै दंगो कक साइ दंगो एवं खलायै दंगो जों खूब दातिनो चिनि हास्तेव चिनि दफानि बागै जेता जों कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे सानतमने अम दातिनो उमुइ थांगै मानो पसिबिलिटी दंगो बेखाय जों जुदि गभर्नमेंट ऑफ इंडिया बा त्रिपुरा मथा जुदि एकर्डिंगै थांगां काय उं थामनि यागुलो बीजेपी नि तामुंनाय आईपीएफ तिनि हालता मुंनाय तिनि विधानसभा न निजेन खांना शुक्लाचरण नवातिया बसाका सीपीएम नि जायको बाय जाला बैसे बर त्रिपुरा लाइन मा सानु हिनै क्लियर बखकनि मा नखकानाब्ले हा बोत मा नखरका बिनि बखकनि केते क्लियर नि थाका बो खरकसा ताबुक पार्टी नि बीजेपी नि आईपीएफ तिनि बर मंत्री बिनि पार्टी बो एकटा पोजिशन का हम तंग बो बाहाके बीजेपी नि जॉइनिंग प्रोग्राम बो बाहाके फ्लैग रमि आरंको थाइका बिनि पार्टी नि आदर्श बर तंखा बिनि व्यक्तिगत आदर्श बर तंखा अनुसादी बो सातन अब क्लियर सातन किंतु त्रिपुरा मथा तो कोनो पार्टी न उनको जॉइनिंग प्रोग्राम कोन पार्टी फ्लैग उनको याको चिनी कोनो पार्टी नि नेता चिनी ताबसु पते एमएलए कोनो सीपीएम कोनो बीजेपी कोनो कांग्रेस नि पार्टी अफिसर ताबसु पर्यंत जों थांगियाको हाबिया आंनि जेबो हाबिया के छुतुरा अम जेता बरक जे साना नायमेन अमखा बरक न थकायै ताताल सावै कन्भार्ट खालायै गनानि बनि राजनीति कोनो करे जनजाति मोर्चा जुदि बर साहस तके खायथना बा तामो साका पेपर अब बंगनि न अंक कायसा राष्ट्रयंत्र नि को एकटा नंक एक त्रिपुरा मथनि एमएलए र 5-6 जना बीजेपी जॉइन खायनाय आराय बছর जाबत एडीसी नि एमडीसी रंग तेको बीजेपी जॉइन खायनाय सरकार बायसिनाय अनेक किछु साका किंतु 350 कोखा पार्टी वो विभिन्न मत आदर्शनि बरक फाइमानो तंगै मान
Oro Tripura thangmani CPM ni bo phaika IPF ni bo phaika BJP bo yakar phene kubang bo borong ni bibono mot tong mano party wa ba alochona ngui mano tai bole to party tabse pende ke yakar yakar INP 3 bo phaika aro hige ka oro to matadarshogত ইনকো তো চিন পাঠকত করি খবলে কিন্তু বিনি বুখানি ককসে আলাদা ngui mano কিন্তু চিনি পার্টি ni bisingo जों बुखा फेलाय माने अमते द करिखौ सदागर कलयनि कंना नां सावाने सदागर कलय बे आं कक साका आं बर साका नों बुबागार बाय थाङै मालायदि बो मालायखा अनेक ब्रक का आर जेता किछु किछु जेता आं साका अब तो क्लियर नों खाताबो महाराज बाबू साका न बो थैंक्स दिखा न नों म सामाबाय खूब काहाम का हने अनेक किछु चिनि जेता अंकं तंगन ताबो अब स्राय थामेका परिष्कार कै सुतरा निनी निजिनि पार्टी नो नंगनाय आं बीजेपी नि जारा जनजाति मोर्चानि नेता तेतारान तंगो बंगनि पार्टी नि सम्पर्के बांकोनि बेपार आं साननो नाया व्यक्तिगत बाबो आं केबनो गनो नाया एटा खायनानि नाया सानन थाखाय अनेक तंगो रेवती बाबुनि अनेक किछु तंगो सीपीएम नि समयो बिनि अनेक किछु कतंगो गन्द सराबो गत कर्मचारी समन्वय कमिटिनि मेम्बार तंगनि इनके आ समयो बिनि व्यक्तिगत बाबो अनेक किछु साननखाय तंगान थानि मुं मांजत तंगो बिनि अनेक किछु एलिगेशन बिनि साकाव तंगो इनका अमरत सावै राजनीतिक फायदा मांगला अमति खाय व्यक्तिगत अटैक खाये कोनो राजनीतिक फायदा मांगला बबुबा गरन इनको अटैक खाय पर्सनल अटैक खाय बिनि तम राजनीतिक इनको फायदा खाबा तामं खानगानो सादि जों एकदम फेक साइबानो आईपीएफ नि जॉइनिंग प्रोग्राम ओ सिकां बेलसारा जे उमनि अमताम खायका बरन साका नंगनि इनको कार्ड एपीएल कार्ड न बीपीएल खायनानै फायबेदि नै नुखा बीएससी चेयरमैन इनके आरो किछु बरक थांका इनके आबो मैक्सिमाम आगि जरा आईपीएफ दिखाय तंनाय ताबो तिब्रा मथान आबनो थलांका आबो खायबाय खायखायनो फ्लैग बरन कयजन रवै बरक साका और हमसे परिवार मतिखाय सालेंद्र खायखायने आं खबर नाखा मनेश्वराव आरो जे चेयरमैन तनाय जासिन पार्टी नि करन खबर नाखा अमो कायसा ड्रामा चलि तंगो तबे म बिसि दिन कोगला खूब दाति न पाइ थांगाने नरक नुगाने जे त्रिपुरा सरंनि जे कलम तै जों जे सिरक खक्टंलाय माने बबागारन तैफांबाय अमो खूब बिसि लेगला तारातारि न जों बुथाय मानानै नै आनिखाय पयतु दं কিন্তু তাবো শুক্লা চরম নয়াটিয়া তাবো যে মন্ত্রী তংনাই গত 25 বছর সিবিএম বাই সুসং খাজান বাগিছে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড সানো নিউন যে থাসিং সামান এন্ডে ব অকবুসাকা যে ত্রিপুরা ল্যান্ড তো जों एडीसी एरिया जोंनि डिमार्केशन खायजाखै जों सानो क्लियर स्टैंड त्रिपुरा ल्यान्डनि जे बरफनि जे डिमान्ड जे ताबो ग्रेटार त्रिपुरा ल्यान्डनि नरकनि जे डिमार्केशन बा नरकनि स्टैंड पॉइंट क्लियर खायगिनि जे बता मिसिल मीटिंग रबो साइ दं आबोनि नरकनि त्रिपुरा मथेनि ग्रेटार त्रिपुरा ल्यान्डनि जाते डिमार्केशन जेटा मार्क खायजाक एरिया आबो बुक नरक डिक्लेयार खायजाकनाय अमत जों अनेक बार साका जे बांलादेश चिटागां निनि खागड़ाछड़ी यांगो कुमिल्ला यांगो निनि तामिकामो सिलेटनि किछु अंश न नावै जिंगरंग हबिगंज न नावै जे गेटाति प्लान खायने हने अमखा आगि वो चिनि राजानि आमल कायसा अ एलाका तिप्रासानि चिनि बुबागारानि शासन तंगमनि जे रकम कुमिल्लाव तबो तिप्रा बाजार तंख आरो निनि इनको लालमाइ तंगो कोटबारि तंगो तिप्रासा चाटपुरो तंगो चिन तिप्रासा सत हैं खागड़ाछड़ी तंगो बांदरबन तंगो रांगामाटी तंगो हबिगंज डिस्ट्रिक्ट तंगो तारपरे इंगाकायनि श्रीमंगल तंगो आबो अंखानि इंको एके अमते गोबां जागा चिनि तंगो तंगो अनेक बरक साकाबो चिनि बुखुक्ति बा चिनि कोनो एक डकुमेंट जों रिवै सायाको जामते जागाते चिनि गेटा त्रिपुरा ल्यान्ड इंगाका बुबागारा जों स्राय साका बो निजेबो अनेक बार साका ताबुनि जे एडीसी तंगमनि एबं एडीसी नि फातानि जे त्रिपुरासा पारा तंगमनि आबोनो खबुइनो जों कायसा गेटा त्रिपुरा ल्यान्ड खायनानि बागै जों सभा खालायदों माने ताबु जे एडीसी जे डिमार्केशन खायजा आबोनि फाताराबो गोबां पारा दं जेमन देगा चौधुरी अमति हाय पारा गोबां दंगो खयाबो गोबां पारा दं जेमन उपेन्द्रनगर गाव सभाबो पद्मबिलनि একটা অংশ আবো প্রায় তিপ্রাসা কামি পারা আবো তাবুনি জেনারেল খালাইজা যেমন গরাঙ্গতিলা খয়নি আবো অনেক বাংলা পারা তিপ্রাসা পারা আবো জেনারেল খালাইজা তিপ্রাসা পারা রং খবুইনো जों কাইসা गेटार त्रिपुरा ल्यान्ड जों गनानि अबो अंका चिं जे चिनि जे दाबि न जे ओ कुमिल्ला फो ओ अंको चिटागां फो थावै बरं न पाजल खायनानि नायो
এবং বরণ বিভ্রান্ত খাইয়ে অচিনি যে মেন যে টার্গেট ন বরণ অরই পরই খাইনাयनि बागै आबो कासे षড়যন্ত্রের बागै से बर कक साइतंगो सिंतो बारबार साका एके आं ताबो सानाय जे इको चिनि मिनिस्टार इको शुक्लाचर नवातेन ताव तो बस्राय स्राय मन नंनि माध्यमे बखानावने के अमर चिनि टार्गेट बो एवं जों जा किछु खाइबो आबोनो आंथिनो जों खाइनाय अमर चिनि टार्गेट दं साबो साका बरे सब मिसिंति साका जे त्रिपुरा हास्टेनि एडिसि एरिया न कारै जनरल एरिया हो जे 36 विलेज तमानी आ विलेज न खुबसे ग्रेट एक्टिव पारले नंनाय बा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन सानि दं हंगाय आ जे 36 विलेज कमिटी एडिसिनि फातार जनरल जे तमेरो अब बो विलेज कमिटी क्लाय खबजा अब तो ताबुगन आं लिस्ट तरि मांगला तबे आमते सिनथानि लिस्ट दंगो इतिमध्ये न चिनि 22 टा 33 टा जे एडिसि बाय रिलेटेड अमत जों एडिसिन थानि को स्टेट गभर्नमेन्ट थानि जों को दिखा आबन परे किसी किसी कन्वर्ट बन थाखाय एडिशनल रि लिखा अब 6टा विलेज को ब्लॉक नि अंदर जेमन बेलबारी ब्लॉक नि अंदर गोबां दंगो का आबर को दायरिखा किंतु आबर हपनो इम्प्लीमेंट आबो स्टेट गभर्नमेंट खलाया माने बरं न आ विलेज न नि बेलबारी ब्लॉक रि हका किंतु बिनि जे रां अब ब्लॉक अब जे बिसिनि जे रां बिनि रेगान इंथोन बा विभिन्न सामुनि रांथोन अब बेलबारी बिसि रग रहजागिया बा आमते किछु रिलेटेड तंगो नि मोहनपुरनि जेमन किछु तंगाबो जेमन लेफुंगा फाइना नांगो एका अबरन बर ताबो रां रहया अब स्टेट गभर्नमेंट से थंगै तंगो किंतु जुदि इम्प्लीमेंट खायना थांगा अंकेखाय अब बकड़नो सक्सेसफुल थांगो इनके ताबो अब जे थाजिन रिलेटेड न जे ऑल कालीबारी जे ब्लॉक तंगनाय माने उप तंगनाय र बर नि बर्धमान ठाकुर रुमखां आयं नि रुमखां अब बेलबारी ब्लॉक हेकबा जंपिचा ब्लॉक बर आ विलेज खाबि थांगा खाबि थांगानि या ब्लॉक बर आपुरो अमाखिना आसकन तंथका जे एडिसि हास मानखा नि गोबां निउस रखबो आबाहाय ओंखा आबो सुबायसे एडिसि हास मानखा जिनि हास मानखा नि प्रचार नि दंके रियल बरनि आ जागानि जनगण बुसु जरते फेसिलिटीज खाना एवं बुसु फैमिली जंपिचाला ब्लॉक बाय बेलबारी ब्लॉक हाबका आबो कैलकुलेशन बुसु जरते रिपोर्ट दं ताबो पर्यंत का 33 टा बिसि सिनि कैलकुलेशन का बरन इनको खाइर हजाका किंतु थासिंगा नंनो साका रखरजाक फनो बर ताबो बेलबारी नि ब्लॉक नि अंदर न किंतु बंनि रां न ताबो रखरजागिया हार बंनि जे मानथाय दंमोन जेमन विभिन्न निनि रेगानि सामुंनि बा ताबनि अन्य फिसारि रंनि बा निनि अमते ARDD नि गोबां मा जाते स्कीम रो अब रखाय किंतु अब ब्लॉक रो हजागिया बन मुङै ताबो गाबो डिपार्टमेंट बर विभिन्न को फुनुगै अरया नानान फुनुगै को जगह किंतु ऑलरेडी आ डिपार्टमेंट को जे विलेज 33 टा न रि रहजाका अमक सिंकिलिया एकाकाय ताबो के समस्त विलेज जनरल तंगो एडिसि मा हाबियाको एकाकाय आ जनरल नि बर चिनि तिति एडिसि व सेम नि थानि बर दरगास तमा खाइनाय जे जों म हाबनानि मुसुंगो एडिसि एलाकावा एकाकाय आबो जत लिस्ट खाइबामन परे जों स्टेट गभर्नमेन्ट थानि आबाद ताइसे प्रपोजल रहौनाय जे ऑल जे पारान मन एडिसि विलेज दाथुन एका आरो रेवेन्यू सार्केल विभिन्न मोजारक नि प्रश्न फायो एका आबो विभिन्न इनकोडनि प्रश्न तंगो एसडीएम ऑफिस नहैते एका आबो निनि ताबो जीपीओ क्लाइ तंनिका एका आबो न खाना नांनाय एका आरो बसक फैमिली तंग एका आबो न अ फैमिली न ट्रांसफर खाइनाय एका जाता प्रोसीड्यूर तंगो नमन मेंटेन खाइ फाइनाय का किसा लेव निकाय जों जुदि ताबो गभर्नमेंट ऑफ इंडिया बा त्रिपुरा मथानि बुबागन तिफांग जुदि एग्रीमेंट नङै थांगा अंकेखाय अमा आसे प्रॉब्लेम फायने हने आं खाखलाया सर इनके ताबो लाइथांगा सालसिकान तलसिको ब्लॉक अब डेपुटेशन लाइखा गोबां पब्लिक आन्दोलन बरकनि मानथाय ब्लॉक नहैनाय गोबां आन्दोलन खायका जोरदार आन्दोलन खा गेट दो सबै लाइखा हने मीडिया रबो बिनि बेहाजा मारा ब्लॉक गेट सबै लाइखा नि जोंनि ककमा न्यूज नि बिसिंथिनो बुइ दं जे आ जागा के आबो हाय जे बंजि दं तंनाय र आम हाय जे जनगण बंजि दं तंनाय र केबा त्रिपुरा सापान जे खबजागि दंखा आबो हाय न ताबो जे न जे ब्लॉक डेपुटेशन रि तंनाय गेट मान थाय सामलाय दं आबो के आ मान थायरना के आ जे ब्लॉक डेपुटेशन रे मा जागावो बरक ने आ मेमोरेंडम ने आ उको पॉइंट तो दं एक्चुअली विभिन्न ब्लॉक तो विभिन्न दाबिनति रि दं
गेकाय प्रथम गेकाय अब दाबी नों जे जीपी तंनाय नों बीसीओ फाइनानि माने ग्राम पंचायत नि नों विलेज कमिटी फाइनानि गेकाय जे पारा र नि बर र लुकुर फाइनानि मुसुंगो बिनि रेशन कार्ड नम्बर नांनाय बिनि फेमिलि बसिक जना तंग आबने नों रिना नांनाय आबर रिउइ आकoi नों चिनि टीटीएडीसीओ एप्लाई मा खायनाय हेंकाय आबो टीटीएडीसी नि ऑफिशियली आबो स्टेट गवर्नमेंट नि थानि थानाय के स्टेट गवर्नमेंट नि थानि थांमान परे खायना आबो एप्रुव पंखां गेकाय बरक चिनि एडीसी विलेज बर हाबै मानायता हेकाय ताबो डिमान्ड नि खक बा मानथानि खक एके बलक ताबो थङै दङ अनेक समय बरक साव बीसी इलेक्शन नन इलेक्टेड नि कोनो कै अब हिनि थङै दङ हिंगाय किस किस जगह बीएससी बो तो चंगजाग या इलेक्टेड या के तिनी अमर तुई आं निजे डीएम ऑफिस रगो सलाय का बर काबो खाय अबनो कन्सिडर खायका जे किस किस जगह प्राय नो कन्सिडर खाय बरक चिनी बीसी चेयरमैन ननि अंत तां बुइनि कोनिले साइमिया आनि पदबि नकबो ब्लॉक नि अंदर तबो अंत तो किस किस जता स्कीम चिनी बीसी बीसी चेयरमैन ननि जे रिकमेंडेड खायजाका आब्रनो नबरिवो कायसा कोसु बीजेपी आईपीएफ तरनि इनको बथांगो इंगो हिनमाया तबे मैक्सिमाम चिनी जे बीसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन मेंबर ऑफ वार्ड मेंबर जता रहमाने अमननो सिलेक्शन नो बेनिफिशियरी सिलेक्शन नो हबजागै दं माने नु सर कोनो ऑब्जेक्शन करी काय निनी फेसबुक पे सुनुक मनी नंकाय स ऑब्जेक्शन बुखा कसम एक्स सीएम मानिक सरकार ताबुक अपोजिशन लीडर नि क्वार्टर या करिया खो नै आयन केरला नि खरकसा अजमा खाय कायसा दामनि मालफुं पाइमा बायसे पार्टी नि जब तो पोस्ट या करि मार खानै अबनर गै सार नों ताम सानान मुसुं क्लियर एक्चुअली बो एकजन प्राक्तन चीफ मिनिस्टर बागे लीडर ऑफ ऑपोजिशन गई बनो नों क्वार्टर नन आनि कोनो आपत्ति करे किंतु बो जे टाइप नि क्वार्टर ताबो बनो रिजाखा बिनि पोजीशन बो टाइप नि क्वार्टर या बो मानि मै आबो का अबनो आनि ऑब्जेक्शन नों बनो क्वार्टर रेडी जेबन शशिंदर लाल सिंहनि बिहिंग रिखा आना आपत्ति करे तो नन रेडी से तेमनि न दसरो देवनि फैमिली बरक टंक बनो रेडी बिन बसारना फन रेडी किंतु शुद्ध नों मानिक सरकारनि सिमतां प्रोवाइड खायनाबा तां शशिंदर लालनि सिमनि खायनाबा अन्य जरा मिनिस्टर तान बनो रेडी न क्वाता किंतु मानिक सरकारनि विरुद्ध आनि ऑब्जेक्शन को मनो बो तबो एमएलए बोया ऑपोजिशन लीडर बोया बागी कसामने एक्स सीएम खा एक्स एलओपी खा किंतु बनो जे टाइप नि क्वार्टर नने बनो उद्य 4 टाइप क्वार्टर रिमानो अथवा 3 टाइप नि क्वार्टर से बो मानानि बिनि को केटेरिया वो आबन तंग किंतु बनो जे ताबुक जे इनको क्वार्टर रिजेक्ट खा बो आबो मानि मैया बो आबो कोन दिन मानि मैया आबो कान चैलेंज न बनो साइमा अबरिया जुदि चीफ मिनिस्टर अन्य कोनो कारणे बाबा लिंगै बा बन पार्सोनल कोनो को सम्पर्क तंगै जुदि खाइ तम हांजा खाय आबो तो बुंनि बेपार तबे जों अमनि प्रतिभा ले खायनाय केसाते केसाको माने सरकारनि कोन जे खान ताबुक सरकारनि याकै थांमाने पर अपोजिशन पार्टी याकै थांमाने रोकनो ताकोन गभर्नमेन्ट जतो फेसिलिटी मान तंने गाबन ते न कोनो फाइनान्शियल कॉर्पोरेशन आइदा माले आमते हाइन फाइन डॉक्टर देतो जे मंत्री को सांगमने बिया रकम आमते है गभर्नमेन्ट फेसिलिटी मानन आंनो साका आमते फेसिलिटी त मानानि कक यासे गनानै आं त नन थासिंगो न साका क्लियर खाये जे माने सरकारनि व्यापार एका अमो तो बनो रि सिमाया के ताबो गभर्नमेन्ट दि तखा बो बोतिखे देखा अब त कोनै न के अबिसिनो जों सालायै आगम दिन का आं एसेम्बली बो क्वेश्चन दिखा क्वेश्चन जमारि माने अब दिस एलाउ थांगा आं मन क्वेश्चन दिखा एक कोता त्रिपुरा विधानसभा तिसानाय हने गाबत बर दिस एलाउ खाइदि दिखा गाबन बगा आं तिसै मालिया आइफोन नेक्स्ट तैसा बनो अन्य कायदा खायै तिसानान बगे आं चाइथोगनाय जे बनो बाहायके रिस्क माखा इंगा का अमनति जों चिनि जरा एमएलए चिनि बरमगोनां एलओपि बतंग एलओपि बो सालायनाय अमने जों ताम खालायमा एवं चिनि बिसिंगो मिटिं माने परे जों एक सेट खायनाय जे ताम खायमान मायाता सर आनि समाव गाहायसि माने क्वार्टर ना करे ते माहाय न नंनि माने खनै जतो केजु फेसिलिटी मान तंग आखमा सुंगाने का ना आबो तो बो मानि मायाब्ले आबो तो बनो रि माया आंनो साका आबो कोनो को करे अब तो बनो रिसी में अब बनो क्वार्टर रिमानो बा क्वार्टर आगे फार्निचर का सामने ना खब बे यूज खाइ मानो किंतु बना जे फैसिलिटी दितन खा अब तो एकजन कैबिनेट मिनिस्टर प्राय डेपुटी सीएम नि जेटा को क्वार्टर बताबो तंक एक अपोजिशन लीडर नि कार तो अपोजिशन लीडर से तंग निको बो तो कैबिनेट डेंग नि को ताबुं ना को मर्यादा नाइ सोलि तंक अब माया बो अब आइनो बनो अब को खाया
recognize खायगला ini आं खाखलाय স্যার थांनाय बाजेट सिजननि अधिवेशन जे बाजेट पेश खायजाका माननीय फाइनेंस मिनिस्टार बाय मिया 19 तारिख कायसा बीजेपी पार्टी नि बखाक्तै एनालाइसिस खायजाका शॉर्ट ब्रीफिंग बरंगनां एग्रीकल्चर मिनिस्टर रतनलाल नाथ अबनो सानाय नायखा एक कथे बाय सकानिसलाय ताबुक से तेबो बेसि खायै अहानि बुसारकनि हामग्रायनि बागै बाजेट बायरि जाबो हनै बा जागा फुनुका प्राय 40% ताबुकनि अ बाजेट तो तिब्रा सरनि हामग्रायनि कलम साका सार नों अबनो बुसुरदि सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड বিধানসভাও যখনতে ইনকনি फाइनेंसनि जे बाजेटनि इनको आं आंनि बक्तव्य खोनाखाना आं साका जों 68% चिनि जों एडिसि एलाका आरो प्राय 35% ऊपर चिनि जनसंख्या दंग से आं जों दिबान्ति साका चिनि जत तिब्रा मथन एमएलए दिबान्ति साका जोंनो चिनि भौगोलिक अवस्था न नायै एवं जनसंख्या नाय जोंनो 35% टोटल बाजेट एडिदि नै किन्तु बाजेट एडिसि बसे देखा 2.7 से 2.7% से रिजागो सेमान इसे ताकलाय 30 कोटी से बारियो सेमान 619 कोटी ताकलाय 654 कोटी टाकाटा बसे बसे ताकलाय एका इनर चिंता खाने 30 कोटी टाका वेतम काम खायमान तिनी लामानि 5 कोटी टाका दिखा सिनारा 1182 किलोमीटर लामा तंगो 1 किलोमीटर मेटालिंग कार्पेटिंग खायन थांगा 1 कोटी टाका थांगो 5 कोटी वो जते 5 किलोमीटर से संगन को खायमान कते बाकी लामा खाय तामुंनाय एके नों जे 40% 30% 30% नेनका अमका राजनैतिक फायदा 30% न बंग दल तंगनाय न फन हिंदी को न फन हिंदी जों तो चिनि कंग्रेस स्राय सरकै साका के बंग बरनो बर खायना रंगनान बागै बंग दल जे 30% तंगनाय रंगना बखा मथनि न रंगनान बागै से बर अकक साइतम ब कागज पत्र फुनुक बाजेट न नर निजे न नुखा ब एडिशनल रिखाले ताम असुबिदा तंबा एडिसि एलाकाओ तो अब खाइमे बर आरो त निने ब्लक खाइनन को यार त सबजुनल से खाइनन निको तांगे दिया तिनी तांगे चिनी 12000 नि ऊपर पोस्ट वैकेंट तंगो एडिसि वो बर तांगे डेपुटेशन कर्मचारी रहरि जोंनो आरो रिक्रुट खाइनन बर सेब्रियाम त के अमोंखा बरनि राजनैतिक साल तिप्रा सारनो अरय फरय खाइ मेन जे चिनी टारगेट बुबागरन तिफांबो जे गेटर तिप्रालन ओ दाबि शान्ति न चिनी खराना मुरै खायै मेसेनि दिना दामानो अबसे बर साइटबि तंगो तबे मानगला बोसखांनि साल न सबानि बिसिंते न नर नुंनाय जे तामो खालायमान जों तिब्रासरा थानसा तंखां थाखाय सर आंनि केसे सोमो बिजेपि नि एमएलए रामपद जमातिया ओ जे कक्तिसाइ तंमानि बिका हास्तेओ जे ख्रिस्टान तंनाय र बरफना एसटी सर्टिफिकेट बातिल खालामनाय हिंजो कक्तिसाइ तंनाय Awal ni film bahaya ni. Actually, abo bong ni BJP abo gorhon khaya ni bor BJP bo saka, anu nije nuka, abo ram podo jamate ni ব্যক্তিগত মতামত ni saw. Bahaya ke bo khayna bo dong bikti bikti ko kota batil khayna sa Tripura jena khayna thanga yakan Mizoram ni ma khayna Nagaland ni ma khayna Meghalaya ni ma khayna jeta ST kota no batil khayna sara Tripura মানে ন খবই সারা 12 বছর নে এসটি রন নন বাতিল মা খাইনে বলে শুধু ত্রিপুরানে নে সিমেন নন বাতিল খাই মাংলা বলে অমতে কোন রাইডার তং সা ত্রিপুরানি এসটি রন কিদার খ্রিস্টান নে এসটি বাতিল খাই আলখা যা খাই দিত না ফ্যাসিলিটি অ্যাকচুয়ালি ব সংবিধানে সম্পর্কে কোন সাইমিয়া ধর্ম রনে নীতি সাইমিয়া আবো মু সক বুকো যা খাই আকো ব সম খাইরিন আং এডিসিনি বু ফাকিনে अब कोन हमते करे बिनि कोन को करां विधानसभा तिसा काबले विधानसभा नुखा एकजन सिनियर एमएलए जों कक साका बा बुइ कक साका बसम तुंतिं खाइनाय है हाय हमते र बिनि सब समय नुखा एके बो हाय बरर ता बहु बताम साइरि न अब माने कोन ठीक रे एक्चुअली बनो किछु काहाम का ट्रिटमेंट किसे खाइना नाम बुझकदे रामपद जमाते न किसा काहाम का ट्रिटमेंट खाइना नांगो कारण मन्त्री कक माने करे बिनि बखर ठीक रिं थांगा Sir, ano bom treatment ng lima? Abo ko ta एम्स तलांगे दिल्ली वो आरो त बंग नि को तंगो हेडक्वार्टर आरो तलांगे जदि बनो चिकित्सा खाया काहाम नायता
tabung legal ti tumung abono kaya thanga hangkai bot ne BJP party ni bakhak ti to abo sai ni samni uplogo ya to na dini ti bo ha ki ko sursuri abo to nong nije na saimano nor phutla nas to nukhona ang guskang musanai juda khateng bayang uklo musarine de kaya tongo niche oro botong rampodana musarine uklo tongo nor ka kamu saimano botang musaima tongkha bon kok sana kre जनजाति मोर्चा ने खागे तो नि जा खबर विधानसभा बने को कक sana कुनो को bon फांसी करे जेमन आनो साका प्रमोट दिया ती प्रमोट ने एमएलए र सिबि को गरगो साइ तंखा बने चीफ मिनिस्टर साको नों नरगो को गरगो इनको खारि बर सिबि से माइलेज नाइ तंखा पॉलिटिकल इनको बदि ए परे के न नि इनको प्रमोट दिया को गरगो कक sana सुर खजा शुक्ला सरण सानो सुर खजा एर आगे प्रमोट दिया কোনো দিনও কাকা বিনি ততরা কোন দিন নংরি সানুগলা এবং ব সময়তাঙ্গ ব বাংলা বেশি সময়তাঙ্গ ব কক বড় কোন দিন সময়তাঙ্গা একমাত্র ত্রিপুরা মথা বিধানসভা হাবমানি পরে কক বড় বাসন নারমানি পরে যে বড়ক সিসা ওই তাগো কক বড়ক সানানি শুরু খায়ো পাই থাকো তাম কক গসার নমসম আং মনো সানাই পাই থাকো ত্রিপুরানি যত লোকনি থানানি ইনকো মানে যে সঙ্গ जों थानसामा तंनाय पार्टी बिसिङाव सालायसिन पार्टीनो ठीक मा खालायनाय पार्टीआव जुदि अब चिनि हेतु डेमोक्रेटिक पार्टी चिनि अरनि फ्रीडम अफ स्पीच नि मतामत प्रकाश खायनाय एक्सप्रेस खायनाय ब चिनि पुरा स्वाधीन दङ चिनि आं बरनो सानाय बर फिरगै फायनाय नोंथन अर स्पेस दङ कक सानाय सुजुग दङ जों अमनो मान नंको फायनाय थानसां खाखाय जों सालसा जों बुबायरन तिफांबाय जों फियब जागै मान অনেক বাংহা অমূল্য বাই নরকনি তংখাকায় প্রেস মিট খাইনা নাংলাক ও যাবনা চিদি বড় কিলি জিদি রি মাই তাই সেমকিনি সিন বরিরা নিরাল তংলা নাকাই বড় তাম খাইতাম গেছিন ছাইনায়া जों टेर गेस सरकार ताम सरकार जों ছাইনায়া जों चबा सबना नागागे जों तिने बालारि ना हिने जों तिने प्रस्तुत पे हाजाक ওইটা সামনে তো चिनि तिने आत्ता सांगने ते जों तिने डेभरेशन खाना फायका चिनि फार्स्ट टाइम को अबना बड़ रेगाने पेमेंट जे बारि ना सामाने अब तापसु जरा बारि जायगा ताई बयस्कर बड़ 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 छाओ जे बयस्कर बाता जरा बिनि उपजुक्त काके मानाय तिने बयस्कर बाता ने मुखि बड़ साजन मन करे ताई चिनि तुई अबरा जतना जों डेभरेशन जा अबने तिबे जों तिने डेभरेशन मा रिजागनाय ताई चिनि तंगते बा जे बिना फिसारे मनिटरी कमिटि सारा नरक सिला खायमांगला तिनि এই দাবিরনে তিনা সিনতিনর ফাজাক চলি না নেতি তেরা দাতি দাতি মানো নাই যেবানো দাতি দাতি মানো নাই মজুরি 340 টাকা মাখায় না
আগুন জ্বালাই দিছে जों संनाय कुनु किनाखै कुनु हराखै ini hai masalah ini kena suri suri kalau hak suri cari sendiri dia bakal cari nai apa macam mana yang cari di mana boleh kalau yang long list TCR long list kita sami dalal juga jono dia ci Tampo do jama dia ci digal deul ma ci tiba soni dalal suka doron no chulu ya long list TCR long list tiba soni dalal suka dono dia ci Tampo do jama dia ci digal deul ma ci tiba soni dalal umagra ayo goku Tiga botol air, betul. Dua botol air, betul. Kita lengkap, betul. Jangan coba kotor coli nai. Jangan coba kotor coli nai. Jangan coba kotor coli ka. Coba kotor coli nai. Jangan tiba lendak jaduno. Jangan coba kotor coli nai. Jangan coba kotor coli ka. Jangan coba kotor coli ka. Tiba tawa suka tawa dia Tiba tawa. Jangan coba kotor coli nai. Jangan coba kotor coli nai. Jangan coba kotor coli ka. Coba kotor coli nai. Kada tiba lendak dari kai mari nai. Kada tiba lendak dari kai mari nai. Jangan coba kotor coli nai. Jangan coba kotor coli ka. Jangan coba kotor coli ka. Tiba tawa suka tawa dia Ini aran jontu tu. Ya si chairman sudah dewan mahai hai. Ya si chairman sudah dewan mahai hai. Ya si vice chairman sudah dewan mahai hai. Bubagra ayo rotu. Tiba mota ayo rotu. Cikla botol ayo rotu. Ore botol ayo rotu. Bubagra ke.
वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। Mukthang selam na Nini wan song mung no chung Goi khulai na Nini na har mung go chung Sang sa shobing na Nini shumai rong no chung Yak bayang romun bak sakhe Hanchani phan bay bak sakhe Hansa korang pishanai Hansa ya prishelai nai Tung salama ohim nai Hansa ke Kita lengkap cuma dulu. Nini makoli matu Kini khaklam nithu Magnang thanglam Nini matu Nini makoli matu Kini khaklam nithu Magnang thanglam Nini muktu Kibing naragala Chini lamao Kama naragala Chini hano Hansa korang pisana Hansa ya pisana Tung salama ohinai Hansa ke Jangan coba kotor colinai. Jangan coba kotor colika. Jangan coba kotor colika. Kita kotor kotor luar biasa. Kita kotor. Jangan coba kotor colinai. Jangan coba kotor colinai. Jangan coba kotor colika. Coba kotor colinai. Jangan tiba tiba ganti kain mari, nai. Jangan tiba-tiba dari kain mari, nai. Jangan coba kotor coli, nai. Jangan coba kotor coli, nai. Jangan coba kotor coli, nai. Suka kotor. Nini mano chini no Ya di kemen, Membai no sanai ya di kemen, Nini naik goma Nini tuduma Than sa khoi ra ti shanai Than sa